കർത്തരുടെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിലേക്ക് മഹിമയുണ്ടാവதாக. ആസ്വദിക്കപ്പെട്ട നല്ല പകൽ വേളയ്ക്കാണ് സ്തോത്രം. ഉപവാസത്തോടെ ജപത്തോടെ കർത്തരെ ഭാഗത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തരെ വിളികൾക്കും കർത്തരെ ദാസനും அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அல்லேலூயா. மறுபடியும் பகல் வேளையில் உங்களோடு சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். பிரைஸ் தி லார்ட். உங்களுடைய ஜபத்தினால் கர்த்தரையும் வழிநடத்தியிருக்கிற ஜெபிக்கிற எல்லா கர்த்தரை பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தரை தாசன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் பெரியவன். இவ்வளவு நாள் கர்த்தர் நம்ம எல்லாவரையும் பலப்படுத்தி நம்மை நடத்துகிற கர்த்தர் கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். நாம் ஒரு வேதவசனத்தை வாசிப்போம். ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 11ஆம் அதிகாரம் 34ஆவது வசனம். ரோமர் 11:34. chapter 34. கர்த்தன மனசನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡವನಾರು. அல்லேலூயா. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அந்த தமிழில் வாசிக்க முடியுமா? கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவர் யார்? ஆமென். அல்லேலூயா. நம்முடைய கண்களை மூடி கர்த்தருக்கு ஒரு நிமிஷம் நாம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். இந்த வார்த்தையை நம்ம தியானிக்கும் பொழுது இப்பகுதியில் கர்த்தர் ஆவியானவர் தம்முடைய வசனத்தில் நம்மோடு பேசி நம்மை பலப்படுத்தும்படியாக நான் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பள்ளியில் நல்ல பிதாவே, கொடுக்கப்பட்ட நல்ல வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தையிலிருந்து பேசும்படி பலப்படுத்தும். ஹிருதயத்தின் மாம்சப்பலையில் எழுதி எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் ஆர்? தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இது ஒரு क्वेश्चन. இது தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார்? அல்லேலூயா. ரோமர் 11ஆம் அதிகாரம் 34ஆவது வசனம். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். നമ്മളെല്ലാം പല കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇരിക്കലാ. ഒരു ചിന്തയില്ലാത്തവർ ഇരിക്കതാ? ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും പല പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തയുണ്ട്. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഇതിലോ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் சிந்திக்கிற சிந்தை என்ன? நீங்கள் உங்களை பற்றி சிந்திக்கிற இல்லைங்களா? உங்களை மக்களை பற்றி நீங்க சிந்திக்கிற அப்படிதானே? நீங்கள் உங்களை பற்றியும் உங்கள் மக்களை பற்றியும் நீங்கள் சிந்திக்கிறார்கள். ஆனால் கர்த்தரை பற்றி ஒன்றுமே சிந்திக்கவில்லை. அல்லேலூயா. கர்த்தர் சிந்திக்கிறது தன்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்மை பற்றி சிந்திக்கிறார். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். ரோமருக்கு நிருபத்தில் நம்ம படிக்கும்போது காணப்படுகிற கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவர் யார்? மறுபடியும் வாசிக்கும். ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡವನಾರು. அட்டவாக்கியம். ಆತನಿಗೆ ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು ಯಾರು? ஆமென். அல்லேலூயா. தமிழ் வாசிங்க சிஸ்டர். கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவர் யார்? அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனாய் இருந்தவர் யார்? அவனுக்கு ஆலோசனைக்காரராய் இருந்தவர் யார்? இந்த வசனத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய அகாதമായ ஞானத்தை பற்றியும் கர்த்தருடைய கிரியைகளை பற்றியும் നമ്മൾ പഠിக்கிறோம். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. அல்லேലൂயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய ஞானத்தை அறிந்தவரா? ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. അവന്റെ ചിന്തയെ അറിഞ്ഞവനാര്? ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നമ്മൾ പഠിച്ചോ? ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. கர்த்தருக்காக ஒண்ணுமே சிந்திக்கவில்லை. கர்த்தர் யாருக்காக சிந்திக்கிறார்? தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக சிந்திக்கிறார். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். 92ஆம் சங்கீதத்தில் நம்முடைய ஒரு வசனத்தை படிக்கும்போது ஒரு நிமிஷம். 92ஆம் சங்கீதம் അതിന്റെ 5ാമത് വസനത്തെ പഠിക്കും. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಶೋಧವಾಗಿವೆ. ಆಮೆನ್.
ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. കർത്തൃ ആലോചനകൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് കാണപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത ഭാഗം വാസിക്കും. പശുപ്രായനും അരിയനും. അത് പശുപ്രായന് തന്നെ ചെയ്തില്ലേ? അരിയനും. പശുപ്രായൻ എന്നാൽ മൃഗ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ பார்க்கும்போது അവർ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത്. മൃഗത്തിനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ரொம்ப വ്യത്യാസം இருக்குது இல்லைங்களா? மிருகத்துக்கு 4 காலு வாலு செவி எல்லாம் இருக்குது. மனுஷன் அப்படி இல்லை. ஆனால் சில மனுஷர் மனுஷரே போல் இருந்தாலும் அவருடைய சுபாவம் மனுஷனுடைய சுபாவம் அல்ல. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അവരുടെ സ്വഭാവം ആരുടെ സ്വഭാവം? മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അല്ലേ പ്രൈസ്. അതിനാൽ ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த வசனத்தில் படிக்கிறது മൃഗപ്രായനായ മനുഷ്യൻ, മൃഗ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ, മൃഗ ഗുണമുള്ള മനുഷ്യൻ അത് അറിയുവതില്ല. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. കർത്തൃ ചിന്തയും കർത്തൃ മനസ്സും അറിഞ്ഞവൻ ആരെന്ന് കേട്ടാൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഈ മൃഗ സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്നെ ചെയ്തില്ല, കർത്തൃ ചിന്ത അറിയുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ മൃഗ സ്വഭാവമാ? ഇല്ല. നമ്മൾ കർത്തൃ രൂപത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം. നാം കർത്തൃ പിള്ളകൾ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. കർത്തൃ സ്വഭാവവും അവന്റെ ചിന്തയും ദൈവത്തെ സ്തോത്രം തന്റെ മക്കൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളവേണ്ട. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അരുമயான കർത്തൃ പിള്ളകളെ, പ്രൈസലോ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ യോസിക്കുന്ന പ്രൈസലോ എന്നെ അറിയുന്നവൻ ആരുമേ ഇല്ല. ഇല്ല, പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ യോസിക്കുന്നത് നമ്മളെ അറിയുന്നവൻ ആരുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിக்கிறார். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഈ പകൽ വേളയിൽ இந்த വസനത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്ക വേണ്ടും. നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്തറുണ്ട്, നമ്മെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പാട്ടുകാരൻ പാട്ട് എപ്പടി പഠിക്കുന്നത്? ചിന്തിച്ച വേണം അങ്ങനെ കാക്കുകളെ വിചാരിക്കുന്ന കർത്തറുണ്ട്, നീ നിന്നെ പറ്റി എന്നെ ചെയ്യേണ്ട, ചിന്തിക്ക വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ പറ്റി നാം പലതും ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ വാർത്തയിൽ നമ്മൾ പഠിக்கிறேன், നീ നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട വേണ്ട. നിനക്കാக ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഉനക്കാக ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നീ എന്നെ ചെയ്യേണ്ട, നീ ഭാരപ്പെട വേണ്ടിയ ആവശ്യമില്ല. നാം പലതും നമ്മൾ ചിന്തിக்கிறேன். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. அந்த ചിന്തയെ പറ്റി യെശയ്യാ ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകം 55ാമത് അധികാരത്തില് നമ്മൾ പഠിக்கிறேன். യെശയ്യാ ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകം 55ാം അധികാരം 8ാമത് വചനത്തെ വാസിക്കുന്നു. എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളുമല്ല എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲ. അടുത്ത വചനം. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ. ತಮಿಳಿನ ವಾಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್. என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல. யாரு சொல்றது தெரியுமா? கர்த்தர் சொல்றாரு. இல்லையா? அநேக விஷயங்களுக்காக சிந்தித்து பாரப்படுகிற கர்த்தரை வெளியோட கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தை, என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல. உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்ல. அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கிலும் என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது. கர்த்தருடைய நினைவுகளும் நம்முடைய நினைவுகளும் ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறது. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் சொல்கிறது, உன் நினைவுகள் அல்ல என் நினைவுகள், உன் பிரைஸ் தி லார்ட் வழிகள் அல்ல என் வழிகள். தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அதனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நம்ம சிந்தையும் கர்த்தரை சிந்தையும் நம்ம நினைவுகளும் கர்த்தர் நினைவுகளும் நம்மையும் ரொம்ப தூரமாயிருக்கிறது என்று காணப்படுகிறேன். அல்லேலூயா. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய நினைவுகள் கர்த்தருடைய சிந்தைகள் നമ്മൾ അറിയ വേണ്ടുമെന്നാൽ അവന്റെ മനസ്സ് അറിയ வேண்டும். അവന്റെ മനസ്സിനെ ചെയ്യ வேண்டும், നമ്മൾ അറിയ வேண்டும். அல்லேலூயா. അവന്റെ മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് எப்படி അറിയ முடியும்? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇല്ല, മാനുഷിക ബുദ്ധിയിലോ മാനുഷിക ജ്ഞാനത്തിലോ என்ன செய்ய முடியாது? അവന്റെ ഹൃദയത്തെയും അവന്റെ ചിന്തകളെയും നമുക്ക് തെരിയുവതില്ല. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അവന്റെ ചിന്തകളും അവന്റെ ആലോചന നമുക്ക് അറിയ വേണ്ടുമാനാൽ അവന്റെ പരിശുദ്ധാവിനാൽ അല്ലാமல் നമുക്ക് என்ன செய்யறதில்ல, നമുക്ക് தெரியுമില്ല. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. அதனால் நாம் ஒவ்வொரு நாட்களும்
தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய ஆலோசனை அறிய வேண்டுமானால் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இருந்தால் கர்த்தருடைய மனசு அறிய முடியும். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய ஆவியினால் தன்னுடைய வார்த்தை நிமித்தமாக தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய மனசு என்ன செய்ய முடியும், அறிய முடியும் என்று தெரியப்படுகிறது. அல்லேலூயா. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். எதுக்காக நம்முடைய உபவாச ஜெபத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தையெல்லாம் நம்ம எப்படி படிக்கிறது, தியானிக்கிறது? தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய மனசு இந்த பைபிளில் நம்மளுக்காக எழுதி வச்சிருக்கிறார். அல்லேலூயா. அவன் மனசு நம்மளுக்காக எழுதி வச்சிருக்கிறார். அது நம்ம என்ன செய்றார், அவள் நம்மளை அறிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது. அல்லேலூயா. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லுகிறேன், நான் நம்மை பற்றி யோசிக்கிறார். தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். எப்படி சொல்லுவோம், கர்த்தரை பற்றி ஒன்றும் யோசிக்கவில்லை. கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்மை பற்றி யோசிக்கிறார். அல்லேலூயா. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அதனால் கர்த்தர் சொல்றார், என் வழிகள் உங்கள் வழிகள் அல்ல, என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல. அது ஸ்தோத்திரம். எப்படி சொல்லுவியா? தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ യോசிക്കുമോ, നമ്മളൊരു വീട് കിട്ടുമ്പോൾ என்ன ചെയ്യും? தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். வீடெல்லாம் കിട്ടുമ്പോൾ அதுக்கு அஸ்திவாரம் எல்லாம் போட்டு எப்படியாണെങ്കിലും அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ഒരു മാടി വീട് കെട്ടിയിടலாம்னு யோசிக்குவோம். ஜெபம் நடத்தும், வீட்டில் ப்ரேயர்லாம் நடத்தும். அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்வோம், இன்னொரு மாடிங்கிற என்ன செய்யும், അതിന് മേലെ കെട്ടും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. எப்படி சொல்லியா? கடைசியில் നമ്മൾ என்ன செய்யும், வீட்டில் ஜெபம் வைக்கும் பொழுது பாஸ்டர் மெசேஜ் கொடுக்கும், என்ன சொல்லுவோம், என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல. நீங்கள் என்ன நினைச்சது, ஒரு மாடி வீடு கட்ட வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ வீடு கட்டிருக்குது, 2 மாடி கட்டியிருக்கிறேன். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் வாங்க போகிறேன். நீங்கள் சைக்கிள் வாங்க போகும்பொழுது அங்கே போகும்பொழுது என்ன செய்யணும், ஆண்டவர் ஒரு நல்ல சைக்கிள் கொடுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆனால் நீங்கள் சைக்கிள் வாங்க போகும்போது அங்கே போனால் ஒரு சைக்கிளை காட்டிட்டு பைக்கு நல்லதுன்னு பார்க்கணும். அது கொஞ்சம் விலை கம்மியாக இருக்குது. நான் ஒரு பைக்கு வாங்கிட்டு வரலாம், சந்தோஷமாக என்ன செய்யும், ஒரு பைக்கு வாங்கிட்டு வரும். அப்பொழுது தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம் இல்லையா? அதுக்கு ஜெபம் பண்ணும்பொழுது ஊழியக்காரர் சொல்லும், என் நினைவுகள் நினைவுகள் அல்ல. அல்லேலூயா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உலகத்தில் நம்ம காண்கிற ஒரு பைக்கு അല്ലെങ്കിൽ அழிஞ்சு போகிற ஒரு வீடு, தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம், இதெல்லாம் தெய்வம் நம்மளை பற்றி நினைக்கிறது. நாம் ஒரு 2 நிலை மாடி வீடு வைக்கணும்னோ தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம் இல்லைனால் தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம் உலகத்தில் ஒரு பெரிய ஆளாய் மாறணும் എന്നുള്ള விஷயமல்ல. ஆண்டவர் நம்மை பற்றி யோசிக்கிறார். கர்த்தருடைய சிந்தை பாவமான உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் ഈ പാപത്തിൽ സിക്കിക്കൊള്ളാമൽ നമ്മൾ പരലോക രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ചിന്ത കർത്തരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മെ പറ്റിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എവ്വളോ ജനം പാപത്തിൽ വീഴ്ന്നു പോകരുത്. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. എവ്വളോ ജനം പാപത്തിൽ വീഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്തരെ ശ്രമിക്കുന്ന കർത്തരുടെ പിള്ളകൾ ഈ പാപത്തോട് പോരാടുகிற ഉലകത്തിൽ പാപത്തെ വിട്ട് പരലോക വാക്കിൽ അവൻ ചേർന്നവാനാൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അവൻ ചേര വേണ്ടുമെന്ന് കർത്തർ നമ്മെ പറ്റി കർത്തർ യോசிக்கிறார். தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருடைய வாழ்க்கையில் அவர் தெரியாம ஒரு பாவத்திலேயே போகும்பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தெரியாம பாவம் செய்யறது. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அவன் ரொம்ப மனசாட்சி ஊத்தப்படும். தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். ஆனாலும் அவன் அந்த பாவத்தை செய்யும் பொழுது தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் அவனை திருப்பி கொண்டு வர வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்தார், யோசிக்கிறார். அல்லேலூயா. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அது சுருக்கத்தில் நம்ம சொன்னால் நம்ம இப்படி காணப்படுகிறேன். தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். നമ്മൾ இப்படி காணப்படுகிறதா? தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். பாவமான உலகத்தில் நம்ம பாவத்திலே மாட்டிக்கொள்ளாமல் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தில் நம்மை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மை பற்றி யோசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அதனால் நம்ம சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய வழிகளும் நம்ம வழிகளும் நம்ம என்ன செய்கிற ரொம்ப தூரமா இருக்கிற தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். எப்படி சொல்றோம், ഈ പകൽ വഴി നാം കർത്തരുടെ മനസ്സ് അറിയുന്നവരായി തീര வேண்டும். കർത്തരുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞവരായി തീര வேண்டும். இந்த நாட்களிலே எப்படி நமக்கு அவருடைய சிந்தகளை நமக்கு அறிய முடியும்? அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் அவருடைய வார்த்தை நிமித்தமாக நமக்கு என்ன செய்ய முடியும்? தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். எப்படி சொல்றோம், ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சிந்தை அறியണമെങ്കിൽ தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய மார்போடு சேர்ந்த ஒரு சிஷ்யன் இருக்குது. ஆமென். தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். இல்லையா? கர்த்தருடைய மார்போடு கர்த்தருடைய மார்போடு சேர்ந்து என்ன முடியும்? அவனுடைய ஹிருதயம் வெடிப்பது தெரியும் இல்லைங்களா? தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. அவனை மார்போடு சேர்ந்திருக்கிறவருக்கு தான் அவனுடைய ஹிருதயத்திலே சிந்தகளை அறியும். தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். ഈ പകൽ വേളയിൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നാட்களிൽ ഉപവാസത്തോட ജപത്തോടെ നാം என்ன செய்ய, നാം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുகிறது. നാം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പം അവന്റെ ഹൃദയത്തെയും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും നമ്മൾ என்ன செய்ய வேண்டும், നമ്മൾ അറിയ வேண்டும்.
அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது கர்த்தர் உங்ககிட்ட பேசி இருக்கிறார். தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவர் பேசுகிறது? எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறேன்? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அவனுடைய ஹிருதயத்திலே ரகசியங்களை எத்தனை பேர் கேட்ட எத்தனை பேர் இடத்திலே ஆண்டவர் ஊற்றுகிறதை காணப்படுகிறேன். அல்லேலூயா. நாம் அவனுடைய பாதத்தை நிற்கும்போது அவனுடைய ஹிருதயத்திலே ரகசியம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்மிலே ஆண்டவர் ஊற்ற வேண்டும். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். அவனோடு சேர்ந்து நிற்கும் பொழுது அவனுடைய ஹிருதய ரகசியங்கள் கர்த்தர் தம்முடைய தாசர்களிലേക്ക് என்ன செய்யணும்? பகிரும் என்று காணப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு தேவதாசர்களும் தேவனுடைய பாதத்தில் முழங்கால் படியிட்டு அவனுடைய ஹிருதயத்தின் ரகசியத்தை அறிய வேண்டும். அவனுடைய ஆலோசனை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தெய்வத்து ஸ்தோத்திரம். இந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்முடைய தீர்க்கதரிசி என்ன செய்யணும்? வரவேற்கிறோம். ஒரு 20 நாள் வாஷிங் பரேட் நடந்தால் சொல்லலையா 18 நாள் 20 நாள் சபா பாஸ் என்ன செய்யும்? பாஷி எல்லா இடத்துல இருக்கிற விஷயம் தான். அவர் பாஷைகளே இருக்காங்க. தெய்வத்து ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. பேசுகிறோம். அவர் பாஷைகளிலிருந்து கண்ணீரோட ஜெபம் பண்ணி தெய்வத்து ஸ்தோத்திரம். ஆனால் 20 நாள் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன செய்யும்? அவருடைய தீர்க்கதரிசியை வர வைக்கும். எதுக்காக? ஆண்டவருடைய ஆலோசனை. அல்லேலூயா. அப்ப ஊழியக்காரன் 20 நாள் இருந்தது அவருக்கு ஆலோசனை கிடைக்கலையா? கண்டிப்பா கிடைக்கும். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம் பேசுறோம். 20 நாள் புட்டடிச்சு எடுக்கிற பாஸ்டரை கூப்பிடுறாங்க. தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். நல்ல சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட்டு தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம் நடக்கிற ஊழியக்கார பாஸ்டர்களை கூப்பிடுறாங்க பணம் கொடுத்து. என்னத்துக்காக? ஆண்டவருடைய ஆலோசனை கேட்க முடியாங்க. இங்க இருக்கிற ஊழியக்காரன் என்ன செய்திருக்கிறது? 20 நாள் கண்ணீரோட கர்த்தருடைய பாதத்திலே ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். அவர் கூலிக்கு பாஸ்டர்களை வர வைக்கிறார் ஆலோசனை கேட்க முடியும். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். அப்படி இல்லை, கர்த்தருடைய பாதத்தில் இருக்கிற கர்த்தருடைய தாசர்கள் கர்த்தருடைய ஆலோசனையை பெற்று அந்த சபைக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு தேவதாசர்களும் கர்த்தருடைய ஆலோசனையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். நம்ம தானியேல் புத்தகத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது தானியேல் புத்தகத்தில் ஒரு வசனத்தை ஒரு நிமிஷம். അതിന് 4-ാം അധികാരം 18-ാമത് വചനത്തെ വാസിക്കും. ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನೆಂಬ ನಾನು ಈ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಬೆಲ್ತೆಶಚ್ಚರನೇ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರರು. ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಶಕ್ತನೇ ಸರಿ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. அந்த வசனத்திலே தானியேലിനെ பற்றி ഒരു വാർത്ത ഇവിടെ சொல்கிறேன். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളവൻ, അവൻ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ. വാസിപ്പതേ വസനം 40 തമിഴ്. நெபுகத்நேச்சர் என்னும் ராஜாவாகிய நான் கண்ட சொப்பனம் இதுவே. இப்போது பெல்தெஷாத்சாரே, நீ இதின் அர்த்தத்தை சொல்லு. என் ராஜ்யத்திலுள்ள ஞானிகள் எல்லாராலும் இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்க கூடாமற் போயிற்று. நீயோ இதை தெரிவிக்கத்தக்கவன். பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி உனக்குள்ளே இருக்கிறதே என்றார். ആമേൻ. ദാനിയേലിനെ പറ്റി ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്ത പരിശുദ്ധ ദേവയുടെ ആവി ഉന്നിടത്തില് ഇരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദാനിയേലിൽ വിശേഷമായ ആവിയുണ്ട്, ദേവയുടെ പരിശുദ്ധ ആവി. അതിനാൽ രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നം എന്നെ ചെയ്ത രാജാവ് മറന്നുപോയി. ദേശത്തിലെ ജ്ഞാനികളെയും അതേ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്
വിദ്വാൻമാരെയും കൂപ്പിട്ടു. ഞാൻ பார்த்த தரிசனமும் അതിന്റെ അർത്ഥവും എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്ത வேண்டும். உலக ஞானிகள் எல்லாம் சொன்னோம், ராஜாவே நீ சொப்னம் எங்களுக்கு சொல்ல, அர்த்தம் உலகத்தில் யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. உடனே உலகத்தில் எல்லா வித்வான்മാരെയും കൊന്നുപോട രാജാവ് ഒരു കട്ടളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഉടനെ തന്നെ ദാനിയേലും തന്നോട് കൂടെയുള്ളവരുടെ കർത്തരെ മാത്രം ജപം பண்ணி ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഇത് കർത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു രഹസ്യമായിരുന്നത്. ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്ത ദൈവത്തെ സ്തോത്രം കർത്തർ ദാനിയേലിനെ വെളിപ്പെടുത്തി. ஆனால் ഈ വെളിപ്പാട് கிடைச்ச ദാനിയേലിനെ രാജാവ് എന്നെ കൂപ്പിട്ടത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം വിശേഷ ജ്ഞാനമുള്ള കർത്തൃ ആവിയുള്ള ആ വിശേഷ ആവിയുള്ള നീ മനുഷ്യൻ എന്ന് അവനൊക്കെ ചൊല്ലതായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 3-ാം അധികാരം 47-ാം ദിവസത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ 3-ാം അധികാരം 3:47. sorry 346 2-ാം അധികാരം 47-60. ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ನೀನು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೇವಾದಿದೇವನು ರಾಜರ ಒಡೆಯನು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம். ஒரு ரகசியம் கர்த்தருக்குள்ள இருந்தது. தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனால் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தின கர்த்தர் தானியேல் அதை வெளிப்படுத்தியதை காணப்படுகிறது. தானியேல் அதை வெளிப்படுத்தும்போது தானியேலை பற்றி சொல்லப்படுது, நீ சேவிக்கிற தெய்வம் രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ദാനിയേൽ പുസ്തകം 2-ാം അധികാരത്തെ നിങ്ങളപ്പുറമാ പഠിപ്പോ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേലിൽ ഒരു വിശേഷമായ ഒരാത്മായിരുന്നത്. ആത്മാവിനെ പറ്റി சொல்ற അത് രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. കർത്തൃ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആവി കർത്തർ ദാനിയേലിന്റെ മേൽ ഊറ്റിയതുപോലെ നാட்களில் கர்த்தருடைய பாதத்தில் இருக்கிற கர்த்தருடைய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிற கர்த்தருடைய ஆவியை നമ്മൾ என்ன செய்ய வேண்டும்? നമ്മൾ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്തരുடைய ആവിയെ പ്രിയപ്പെട്ട ആവി രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണപ്പെടുகிறது. അത് കർത്തരുடைய ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ என்ன செய்தது? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനാൽ തന്റെ ദാസന്മാർ என்ன செய்யணும்? തന്റെ ശിഷ്യകളെ പോലെ അവന്റെ മാറോട് സായ്ന്നിരിക്കുന്ന കർത്തരുடைய ദാസനായി മാറ வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. യെശയ്യാ ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ 11-ാം അധികാരത്തിൽ 2 ദിവസങ്ങളെ വാസിക്കും. യെശയ്യാ 11-ാം അധികാരം 11 ചാപ്റ്റർ 1 ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈസാ എന്ന കുറ്റിയിൽ നിന്ന് തുളിർ വരും. അവനിൽ കർത്തരുടെ ആവി ഇരിக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. മറുപടിയും അതേ വചനം വാസിക്കുക. ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவி. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ ഇരിക്കുന്ന ആവി ஞானத்தின் ஆவி, உணர்வின் ஆவி. அடுத்தது ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவி. ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார் என்று காணப்படுகிறேன். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட்.
ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കാണപ്പെടുகிறது. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അത് ജ്ഞാനത്തെയും വിവേകത്തെയും അരുളും ആവിയും പരിജ്ഞാനത്തിനാവിയും കർത്തൃ ഭയപ്പെടുகிற ഭയത്തിനാവി. ഈ ആവിക്കുള്ള 7 സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണപ്പെടുகிறது. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. 7 പരിപൂർണതയെ പറ്റി കാണപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആവിൻ പരിപൂർണമായ ഒരു നിറവ് ആண்டവരായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മറ്റൊന്നായി ഇരുന്നതായി കാണപ്പെടുகிறது. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ஆனால் ഇതിൽ ஏதாவது ഒരു ഗുണം കർത്തരെ ആരാധിക്കുന്ന പിള്ളേകൾക്കുള്ള ഇരിക്ക வேண்டும். ദൈവത്തെ സ്തോത്രമില്ല. പ്രീസലോ. ഒന്ന്, അവനുക്കുള്ള ജ്ഞാനം ഇരിക്ക வேண்டும். ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിൽ അരുളുമാവിയും. അടുത്തത് ഉണർവേ അരുളുമാവിയും ആലോചനയും ബലനയും. അപ്പോ ദൈവത്തെ സ്തോത്രമില്ല. പ്രീസലോ. 7 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണപ്പെടുகிறது. അതിൽ ഏതാവത് ഒന്ന് നമുക്കുള്ള என்ன செய்ய வேண்டும்? இருக்க வேண்டும். இது 7 இருக்கிறது எங்க தெரியுமா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் தான். நமக்குள்ள வரதில்லை. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ஆனால் നമുക്കുള്ള ഇതിൽ ഒരു സ്വഭാവമെങ്കിലും നമുക്കുള്ള വരും. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഒന്നെങ്കിൽ ആലോചനയിൽ, ദൈവത്തെ സ്തോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിൽ, ദൈവത്തെ സ്തോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസലോ, അല്ലെങ്കിൽ അറിവിൽ, ദൈവത്തെ സ്തോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസലോ. இப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒரு சுபாவ குணம் இந்த ஆவி நமக்குள்ள வரும்பொழுது காணப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഇതിലൊരു സ്വഭാവം ദാനിയേലിൽ ഇരുന്ന ദാനിയേലിന് ജ്ഞാനത്തിൻ ആവി ഇരുന്നതായി കാണപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അതിനാൽ രഹസ്യങ്ങൾ കർത്തർ என்ன செய்த ദാനിയേലിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കാണപ്പെടുகிறது. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. രാജാവ് സ്വപ്നം കണ്ടോ, ஆனால் രാജാ என்ன செய்த അത് മറന്നിട്ട്. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഈ സ്വപ്നം മറുപടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? കർത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രീസലോ. രാജാവ് സ്വപ്നം മറന്നു, കർത്തർ വെളിപ്പെടുത്തി. ஆனால் இப்போ ഈ സ്വപ്നം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? കർത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് വെളിപ്പെട വേണം? ദാനിയേലിക്ക് വെളിപ്പെട വേണം. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ദാനിയേൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചൊല്ലുகிறேன். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം നാങ്ങൾ ചൊല്ലുகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ദാനിയേൽ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റി ദാനിയേലിന് ഒരു തിട്ടമുണ്ട്. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. പ്രീസലോ. ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആ ഹൃദയ രഹസ്യം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നമ്മൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ധൈര്യമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ജ്ഞാനത്തെ ദാനിയേൽ സ്വന്തം രാജാവിന് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഹൃദയ രഹസ്യത്തെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചൊല്ലത്തക്ക ഒരു ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടോ? ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് നമുക്കില്ല. ഞാൻ അർത്ഥം ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ആ ஞானத்தினாவி நமக்குள்ளே கிரியை செய்வதில்லை. நமக்குள்ள அந்த ஞானத்தினாவி இல்லைன்னு சொல்ல வருதில்லை. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അത് ഇരിക്കണം, ആനാലും എന്നെ ചെയ്തതില്ല, അത് ക്രിയ ചെയ്യാമ ഇരിക്കേ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഇന്ന നാടുകളിൽ നമുക്കുള്ള ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രൈസ് ആവിൻ ഫലൻ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള എന്നെ ചെയ്യണം? ക്രിയ ചെയ്യ വേണ്ടും. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ദാനിയേലിനെ കൊണ്ട് എന്നെ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിയ ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുகிறது. രാജാവ് സ്വപ്നം കണ്ട് രാജാവ് മറന്നുപോയി. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ദാനിയേലിന് ധൈര്യം വരുന്നത് കർത്തർ തന്റെ ഹൃദയ രഹസ്യത്തെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന ഒരു ഉറുതിயான നമ്പിക്ക ദാനിയേലിൽ ഇരുന്നേ കാണപ്പെടുகிறது. അതിനാൽ ദാനിയേൽ രാജാവിനെ അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വപ്നം അർത്ഥവും ഞാൻ ചൊല്ലുവേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നാം എത്ര പേർ അപ്പടി നമുക്ക് ചൊല്ല മുടിയും? സ്വപ്നവും അർത്ഥവും ഞാൻ ചൊല്ലുവേൻ. സ്വപ്നം എന്നെ ചെയ്ത രാജാവ് മറന്നിട്ട്. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്വപ്നവും അർത്ഥവും ഞാൻ ചൊല്ലുവേൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചൊല്ല മുടിയാതെ. കാരണം അത് பார்த்தவன் மறந்து போயாச்சு. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കർത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു രഹസ്യം. ഇത് ദാനിയേൽ சொல்ற ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുവേൻ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അന്നേക്ക് ദാനിയേൽ ജപം பண்ணி കർത്തർ രാത്രിയിൽ ദാനിയേലിനെ വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ദാനിയേൽ രാജാവിന് മുൻപിൽ പിടിച്ചെന്ന് നീ കണ്ട സ്വപ്നം ഇത്, அதுக்கு അർത്ഥവും ഇത്. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. அப்படின்னு சொல்லி ദാനിയേൽ രാജാവുക്ക് എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി சொன்னதாയി കാണപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. കർത്തരുടെ പിള്ളകളെ, ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അത് നിമിത്തமாக ദാനിയേൽ ദേശത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ദാനിയേലിനെ രാജാവ് ഉയർത്തിയതായി കാണപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പകൽവെളിയിൽ കർത്തർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒവ്വൊരു രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒവ്വൊരു ആലോചനകളും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. അത് നിമിത്തமாக നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എന്നാ இருக்குது, ഒരു ആത്മീയ ഉയർച്ച വരുമെന്ന് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യ വേണം, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞുകൊള്ള വേണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നാം റോമർക്ക് 20 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ഹൃദയം, അവന്റെ ചിന്തകൾ അറിഞ്ഞവനാര്? കർത്തൃ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞവൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്തൃ ഹൃദയത്തെയും അവന്റെ ചിന്തകളെയും നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യ വേണം, നമ്മൾ അറിയ வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഈ ഉലകത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിக்கிறார். ஆனால் கர்த்தர் நம்ம என்ன செய்றார், நம்மை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போகிற காரியத்தை பற்றி கர்த்தர் சிந்திக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆனால் 92ஆம் சங்கீதத்தில் படிக்கும்போது நம்ம காணப்படுகிறது, மிருக சுபாவமுள்ள மனுஷன் அது அறியவதில்லை. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. കർത്തൃ രഹസ്യങ്ങളെയും കർത്തൃ ചിന്തകളെയും ദൈവത്തെ സ്തോത്രം മൃഗ സ്വഭാവമുള്ളവൻ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ സ്തോത്രം കർത്തൃ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന, മാർവോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കർത്തൃ ദാസകൾക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കർത്തൃ പിള്ളകളെ இந்த നാட்களில் അവന്റെ ഹൃദയ രഹസ്യം അറിയുന്ന കർത്തൃ പിള്ളകളായി നമ്മൾ ഇരിക്ക வேண்டும். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. കർത്തൃ പാത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ കർത്തൃ വെളിപ്പാടും നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം, വെളിപ്പാടുള്ളവരായിരിക്ക வேண்டும். നമ്മൾ ദർശനങ്ങളുള്ളവരായിരിക്ക வேண்டும். ദർശനങ്ങളിലും വെളിപ്പാടുകളിലും ദൈവത്തെ സ്തോത്രം അവന്റെ ഹൃദയ രഹസ്യത്തെ കർത്തർ നമ്മുടെ പിള്ളകൾക്കാக വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഉപവാസം ഇவ்வளவு നാളായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നാം നമ്മുടെ வாழ்க்கையில் നാം ഒരു വെളിപ്പാടോ ദർശനമോ നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ പെറ്റുകൊള്ളാൻ ഇരുന്നാൽ, ദൈവത്തെ സ്തോത്രം இந்த നാട്ടിലെ നമുക്ക് ഇന്നും സമയം അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும், നമ്മളത് പെറ്റുകൊള്ള வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലുவோம். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ഹൃദയം നമ്മളിലേക്ക് എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும், പകരം. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ കർത്തൃത്തിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ, ഊറ്റുമ്പൊഴുത് അവന്റെ ഹൃദയം നമ്മളിലേക്ക് എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும், ഊറ്റപ്പെടും. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നാം കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് ഊറ്റുമ്പോൾ, കർത്തൃ രഹസ്യങ്ങൾ അവൻ നമ്മളിലേക്ക് പകരപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும், നമ്മൾ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നാം കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ഊറ്റുമ്പോൾ, കർത്തൃ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യും, അവന്റെ മാർവോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന, അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന തന്റെ ദാസർകളിലേക്ക്, തന്റെ ഭക്തർകളിലേക്ക് അവൻ എന്നെ ചെയ്യും, അവൻ പകരപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும், നമ്മൾ தெரிஞ்சுകൊള്ള வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഈ പകൽവേളയിൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാം അത് പെറ്റുകൊള്ളുவோம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ തന്നെ ഒപ്പിടുவோம், നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്യുவோம். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ആண்டവരേ, இந்த நாட்களில் உம்முடைய ஹிருதய ரகசியங்களை என்ன செய்ய வேண்டும், எனக்காக வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஹல்லேலூய. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. எனக்காக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று നമ്മൾ என்ன செய்ய வேண்டும், നമ്മൾ ജപിക്ക வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. നാം അധികമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വിരുമ്പുന്നില്ല. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഇത് ഞാൻ അത് പ്രശ്നം ജോം பண்ணி നേരത്തേക്ക് അത് சொல்ல வேண்டும் എന്ന് சொல்லி ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் ஜெபம் பண்ணும்போது கர்த்தர் கொடுக்கிற வார்த்தை. ஆமென். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരേ ഒരു വാർത്ത தான் എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നത്. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്തരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞവനാണ്. ആമേൻ. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. இந்த നാட்களில் നാം അവൻ എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும், മനസ്സറിഞ്ഞവരായി തീര வேண்டும். നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும், കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റ வேண்டும். നമ്മുടെ മറ്റു സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പകരണം. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹന്നാൻ എന്നെ ചെയ്തേ, ഹൃദയത്തെ കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ഊറ്റിയതായി കാണപ്പെടുகிறது. ഊറ്റുമ്പോൾ എന്നാ இருக்குது, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ലേ, അവനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥലം ഊറ്റുകൃതായി കാണപ്പെടുகிறது. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയം ആൺപുഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പകരപ്പെടും. അപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യം നമ്മളിലേക്ക് പകരപ്പെടും. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതുക്കാக നമ്മെ തന്നെ ഒപ്പ് കൊടുப்போம், ജപിப்போம். ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഈ വചനത്തിൻപടിയെ കർത്തർ നമ്മെ ആശീർവദിപ്പാറാകട്ടെ. ആമേൻ.